العمومية ولهفة المواطن أين الحقيقة الخبز في أزمة. بعد التوصل إلى اتفاق مع الوزارة رفع حجب الأعداد أيضا اليوم سامحوني أمام تدوين ترجي لمصالحة الجمهور نادي صفاقسي اجتماع طال لحسم ملف الرئاسة. ستشارك في كأس عالم وتدخل التاريخ بوسالم تشرف تونس. جريدة الصحافة اليوم تكتب رئيس الجمهورية خلال زيارته مقر وزارة الفلاحة: الخبز والمواد الأساسية خط أحمر ولا يمكن قبول العبث بقوت المواطنين. في الافتتاحية تكتب الصحافة اليوم عن الحلول البديلة في القطاع المالي، ندرة واحتكار والسلطات العمومية على الخط. أزمة الخبز أو عودة المضاربين من الأبواب الخاطئة. مبادرة الاتحاد وشركائه ذهبت مع الخبز الذي كان، هكا تتساءل جريدة الصحافة اليوم. عبد الله العشي الكاتب العام مساعد الجامعة العامة للتعليم الثانوي: قدمنا مقترحين وفق تعليم الهيئة الإدارية ونحن في انتظار رد وزارة التربية. Le temps à la une, enseignement de base, le syndicat juge les positions du ministère déraisonnables et contradictoires. Bac 2023, l'informatique ouvre le bal. 4000 offres d'emploi pour les établissements touristiques pourvu que ce ne soit pas temporaire. Amela Mohamed SNJT, la multiplication des poursuites contre les journalistes traduit une certaine hostilité à l'endroit de la presse. 38 organisations et associations appellent à l'indépendance de la justice. Ouverture aujourd'hui des assemblées annuelles de la BAD. Nakraou Aïdan, dernière minute, annulation de la rétention des notes. Doucement, je suis pressé. À quand l'installation de la Cour constitutionnelle? Fermeture encore de crèches et de jardins d'enfants anarchiques à croire qu'ils poussent comme des champignons. Marouane Trabel s'est distingué pour son opus À moitié d'âme en Palestine, un film pour ébranler nos certitudes. Feriada, Tunisie-Angleterre 0-1, ils n'ont pas démérité. Donc, le mondial de moins de 20 ans, Moïn Charbeni avec les mêmes objectifs de sacre. Après 6 ans de purgatoire, la Gnaouia retrouve sa gloire. L'édito Mtalotan en où le Sud global a des visages. Fait l'international, violente incursion militaire à Naplouse. La diplomatie palestinienne appelle la communauté internationale à rompre son silence. المغرب تكتب تنامي مؤشرات التضييق على حرية الإعلام. السلطة رسخت مناخا عاما معاديا للصحافة. أحيل على خلفية تصريحاتهم في برنامج ميديا شو والإبقاء على صحفيين الياس الغربي وهيثم المكي بحالة سراح، ووقفة احتجاجية أمام الجرجاني الحرية للصحافة التونسية. بعد 8 يكون معنا إلياس الغربي. La presse, multiplication alarmante des féminicides. Pas une femme de moins, pas une morte de plus. نقراو أيضا صلاح الدين سلمي, secrétaire général adjoint de l'UGTT, la divergence des points de vue, un signe de bonne santé. Vient de paraître Dr Habib Hamza, itinéraire d'un Madoua. L'éditorial à la presse en un des citoyens, ne pas oublier Kteb Choukri Bensir. Khaïl Saïd, lors de sa visite hier à l'Office des céréales, le pain du Tunisien est une ligne rouge. Commentaire, demain ne meurt jamais. Kteb Jalel Mestili, pénurie dans les boulangeries et si on consommait selon nos besoins. Feriada, point de vue extraordinaire, Mouloudi Abou Selem, C1 et C3, la production de nos clubs depuis 2017, les illusionnistes. Mondial, moins de 20 ans, Tunisie-Angleterre 0-1, l'entrée ratée. Nakraou, culture entre le cinéma tunisien et le Festival de Cannes, 65 ans d'histoire. Fait l'international, territoire occupé, brigade des martyrs d'Al-Aqsa, 3 combattants tués. الصباح تكتب أزمة الخبز إلى متى بعد اتفاق مع التربية وأخيرا رفع حجب الأعداد. من ملفات الصباح: الاتحاد متهم بالاحتكار التعددية النقابية في تونس، جدل متواصل. بداية من شهر جوان تونس مطالبة بتسديد 3 مليار دينار ديون ومخاوف من انزلاق الدينار. النائبة سونيا بن مبروك تقول في تصريح للصباح: وجوب النائب البرلمان عن مشاهد وممارسات البرلمانات السابقة. الحرس الوطني يضرب بقوة حرب على العديد من القمار الإلكتروني وحجز أكثر من نصف مليار. شكرا لك ملهنين. نمشيو tout de suite مع الرevue de presse internationale.